नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउचंती किंबा दशम नवम सभी स्टूडेंट मानक पई ये होची ओडिया ग्रामर हला ए ओडिया ग्रामर समस्तंक पई आवश्यक ओके तेने ओडिया ग्रामर क्रम विकास जो ओडिया भाषार क्रम विकास जो टॉपिक रु आमे आगरु 52 टी एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिथिले ओके आज आमे सही ओडिया भाषार क्रम विकास एटा होची पार्ट 2 ओके एटा होची पार्ट 2 ए पार्ट 2 रे आज आमे 25 टी क्वेश्चन आलोचना करिबा ओके एक नंबर क्वेश्चन भारतीय आर्य भाषा को विकास क्रम दृष्टि केतोटी पर्याय विभक्त करा जाइछि 4टी 3टी 5टी 2टी यार सठिक उत्तर हम पिला माने ना 3टी ओके अच्छा तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहिछि ना मध्य भारतीय आर्य भाषार केतोटी स्तर अछि रे पिला माने 3टी 5टी 4टी 6टी ना यार सठिक उत्तर हेबो ना 3टी अच्छा तापर देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा केते भागरे विभक्त 3 भागरे ना 2 भागरे 5 भागरे 4 भागरे ना यार सठिक उत्तर हबो ना 2 भागरे तापर देखिबा प्रश्न नंबर 4 कोन कहिछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्राथमिक निदर्शन कोन बा किए सॉरी प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्राथमिक निदर्शन किए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ना यार सठिक उत्तर हेबो ना ऋग्वेद तापर देखिबा प्रश्न नंबर 5 किए प्राचीन आर्य भाषा को विश्लेषण करी ताहार एक स्थिर रूप प्रदान करिथिले हुएनसा पंचसखा कपिलेन्द्र देव ना पाणिनि यार सठिक उत्तर हेबो पाणिनि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 6 कोन कहिछि संस्कृत केउ भाषार अन्य रूप लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत पाली भाषा ना प्राकृतिक भाषा यार सठिक उत्तर हेबो ना वैदिक संस्कृत तापर देखिबा प्रश्न नंबर 7 वेद भाषा किए सॉरी भूल देनी वेद भाषा ने देव भाषा किए हला बा देव भाषा कौन पाली प्राकृत संस्कृत ना अपभ्रंश यार सठिक उत्तर हेबो पिला माने संस्कृत हला देव भाषा संस्कृत तापर देखिबो प्रश्न नंबर 8 कोन कहिछि मध्य आर्य भाषार केतोटी स्तर अछि 4टी 2टी 5टी 3टी ना यार सठिक उत्तर हेबो 3टी ओके तापर देखिबा प्रश्न नंबर 9 कोन कहिछि ना बुद्ध देवंक धर्म व अशोकंकर अनुशासन केउ भाषा रे रचित पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश ना यार सठिक उत्तर हेबो पाली अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 10 भारत वर्ष रे केउ भाषा बेस जनाशुना व सुविदित भाषा पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश ना एहार पिला माने
ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କେତୋଟି ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ? 3ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 4ଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ସାହିଜିକ ପ୍ରାକୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ପ୍ରାକୃତ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରାକୃତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 କଣ କହିଛି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାରତର କେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରଚଳିତ? ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ? ଏହାର 13 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 କଣ କହିଲା ନା ସୌରସେନୀ କେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ନା ମଧ୍ୟ ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା ମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣରେ? ନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ହେଲା ଏଟା ଏଠି ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଲା କଣ? ପୂର୍ବ ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 କଣ କହିଲା ନା ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣରେ? ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 କଣ କହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଲି ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି? 11ଟି, 12ଟି, 9ଟି, 10ଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା 10ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ? ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ଅପଭ୍ରଂଶ ନା ପ୍ରାକୃତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂସ୍କୃତ। ଓକେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 କଣ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କଣ ଉତ୍ତର ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଉତ୍ତର ହବ ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 କଣ କହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ପ୍ରାକୃତ, ପାଲି, ସଂସ୍କୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23
कौन कही ना केउ शिलालेखटी संपूर्ण ओडिया लिपि व ओडिया भाषा रे लिखित कौन ना उरजाम शिलालेख खंडगिरी हाथीगुंफा शिलालेख धौली व जौगड़ शिलालेख आउ कौन द्वैभाषिक शिलालेख यार सठिक उत्तर हेबो ना कौन ना उरजाम शिलालेख। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 24 कौन कही ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता केबे मिलिला रे पिला माने 11/4/2014 12/3/2014 11/3/2014 12/4/2014 कौन हम रे पिला माने ना 11/3/2014। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 25 स्वतंत्र ओडिया प्रदेश केबे गठन करागला 1932 एप्रिल 1 1936 एप्रिल 1 1946 एप्रिल 1 1942 एप्रिल 1 यार सठिक उत्तर हेबो ना 1936 एप्रिल 1 ये थिला पिला माने तुमर कौन आमर ओडिया भाषार जो क्रम विकास है 25 टी क्वेश्चन आगुरु आमे 52 टी क्वेश्चन आलोचना करथिले टोटल पिला माने पूरा 77 टी एमसीक्यू आमर हे गला फिलअप ओके तापर नेक्स्ट टॉपिक ऊपर आमे एमसीक्यू आनिबा ओके तना आज रखिबा पिला माने बाय बाय।